Hello, everyone. Welcome to DCIM, and you are now watching God's love and faithfulness in His church. During the last DK and J12 service, the children learned that God created man, helping them understand that they are wonderfully made by God. Let us hear from Caleb what he has learned during DK service. My name is Caleb Jacob Isdoy Lungsod. I learned for the DK class is power of mouth gives life, and children obey your parents. Shalom! The J12 learners also studied the Bible, focusing on Joshua 1 verse 8, where they learned the importance of reading, meditating on, and obeying God's word. Also, we'll witness God's revelation to Gianna from J12. What I learned in the last Sunday service, the verse is Joshua 1:8. I learned about it that you will always read the Bible every day and every night, so you will be prosperous and successful. Bye-bye. Join us every first and third Sunday of the month at Silver and Bronze Room, Apple View Hotel, Davao City. See you all, dynamic kids! DCM Life Groups nurture our spiritual growth by giving us a place to belong, be encouraged, and grow together in faith. In these safe spaces, we share life, study God's Word, pray for one another, and build Christ-centered relationships that reflect the love and unity on His body. More than that, we are called to impart the life of Christ and pass on the teachings Jesus has shown us. Living out and sharing what we have received. If you are not yet part of one, tap your leaders today and get connected to a daily group. It's a step that can truly transform your walk with God. You are invited to our morning devotional, where we are reminded that we are no longer slaves to the law, but are living under God's grace. A grace that frees us, renews our hearts, and guides us to live in love, faith, and obedience to His will. Join us in our morning devotional every Monday to Friday at 5:30 a.m. via Zoom. You can also stay tuned on Spotify. We've uploaded the audio recap of our morning devotional. Just search Dynamic Church Morning Devotional and type in the book of Galatians. As we enter the year of Thanksgiving 2026, we prepare to restore families as channels of blessing through fasting. Let us hear these amazing testimonies of fasting. Ako si Aldrin, ang epek sa ako sa fasting kay mas nakontrol na ako ang mga gusto sa akong lawas, labi na ang dali masuko. Dako pud ang tabang sa among mag-asawa kay na-realize namo na kung kaya di ay nako dili patuyangan ang gusto sa lawas, makaya pud namo pinaagi sa grasya sa Ginoo nga dili magsigig away. Pinaagi aning fasting, mas nagdepend pud ko karon sa Ginoo ug dili sa sariling paningkamot kay maluyang man ang akong lawas. Pinaagi po daning fasting, mas the more pud gina-purify sa Ginoo ang akong kasing-kasing. Salamat kayo sa Ginoo sa grasya na mahuman pud namo ning tulo ka adlaw na fasting. Good morning, DCIM. My name is Pastor Ryan Roman and I'm so blessed karon sa ato ang fasting. Grabe ang revelation sa ako na gihatag ni God. Labi na sa ihang kaagi katong time na mag-start na siya og sa iyang ministry. Nganong nag 40 days fasting si Jesus? Number 1, closer to God or Holy Spirit. Grabe, halos everyday magpaduol jud ka sa iyaha. Wala kay laing ginahuna-huna kundi ang magpasalamat og mangayo og kusog sa iyaha. Number 2 is dependent jud ta sa iyaha. Kay kung kita lang as tao di jud na to kaya. Even sa ako ang pag-drive sa motor, magsigi mig storya ni Lord. Grabe ana mi ka close ni Lord og sa Holy Spirit. Number 3 is deny myself.
daghan kaayo og higayon na lami na jud kaayo ikaon kanang halos maglisod na kag ginhawa, wala kay laing buhaton kundi mangayo og kusog kay Lord. Og karon birthday man jud nako pero kailangan sa nato i-deny ato ang sarili. Anytime pwede jud ta mo break pero kay tungod ato ang devotion kay Lord is tinud-anay man, so kaya jud nato lampasan ang tanan. Number 4, not an obligation or law ang fasting. Dili jud nato obligasyon mag-fasting or mahadlok ka kay Pastor Wendell nga wala ka nag-fasting or kabalo mo igsuon nag-fasting mi uban sa ako ang asawa kay dili tungod pastor nami or kay base makasab-an mi ni Pastor Wendell na wala mi nag-participate, nag-fasting mi kay tungod gusto namo ma-experience ang gugma og presensya ni Lord. I want to focus on the Father, seek guidance, repent, and draw closer to Him. Number 5, Temple of the Holy Spirit. Kaya nga ato ang lawas mauni ang templo or diri nagapuyo sa ato ang lawas ang balaang espiritu. Dili pwede patuyangan nato ato ang sarili magsigi og kaon labi na og humba or wala na tay control sa ato ang pagkaon. Remember, isa sa makapatay sa ato ang flesh desire is fasting. Bisyo, sugal, sigarilyo, inom, uwag, worries, labi na sa wala na kay kwarta, mo nang isa nag-obey ko kay Lord. Kay gusto na ko mahimong liwat sa batasan sa Ginoo nga dili ang iyang lawas or flesh nagakontrol sa iyaha. Glory to glory, maabot ang panahon dili na ta kaya kontrolon sa ato ang mga weakness. Kay tungod kaya nato kontrolon ang ato ang pagkaon. The more makontrol nimo imong tiyan, the more makontrol pod nimo kung unsa man ay imong weaknesses. Magkaroon pa jud ka authority sa mga demonyo. In Mark chapter 9 verse 29, and he said unto them, this kind can come forth by nothing, but by prayer and fasting. Number 6 is i-reward you ni Lord. Kabalo ba mo igsoon na every meal na escape nato is na ay reward nagapaabot sa atua. Wala man ta naga-after sa reward, but God gipromise niya ni sa tua nga i-reward yun niya. In Matthew chapter 6 verse 16 to 18, and when you fast, don't make it obvious, as the hypocrites do, for they try to look miserable and disheveled, so people will admire them for their fasting. I tell you the truth, that it is the only reward they will ever get. But when you fast, comb your hair and wash your face, then no one will notice that you are fasting, except your Father, who knows what you do in private. And your Father who sees everything will reward you. Kabalo mo igsoon, i-reward you ni Lord kung tama imong kasing-kasing na mudu og fasting. To God be all the glory. Shalom everyone. Hi, I'm Lynn Gabia. I'm so blessed to have these 21 days of fasting. And naanak ko karon sa ika-14 days. Pinaagi sa tabang and grace of God. Mapasalamaton kaayo ko ani nga fasting karon. Grabe jud ang grace ni Lord. Not only you fast because na kay ginapangayo, but for me, it's my one way of returning to Him. To have a deeper connection to God. And also physical cleansing. Ay mas dali pud ka matagaan og revelation sa word. Ug mas dali ra pud ka maminaw sa instruction ni Lord. Ang akong pag-ampo kay strength lang jud sa adlaw-adlaw. Ug kanang masabtan jud nako iyang pulong para mas more nako siya mailhan. And true enough, habang gafast ko, dali ra ko makasabot sa iyang pulong. Ug tagaan jud ka og strength to overcome temptations. Kanang sa mga food, bisag galuto ko sa pagkaon sa akong anak, dili na jud ko matempt nga mukaon. Ang amazing, habang gatrabaho ko and very busy sa work, but ang kusog nga iyang gihatag sa kuha, makalahutay jud ko ug makafocus gihapon sa akong work. Bisag naay usahay distractions, like i-test jud ka sa mga client nga mga mag-strong, pero ang humility ba mag-flow jud. And even sa balay, makalaba pa ko, makalimpyo, di jud ka bation og kakapoy, salamat Lord. And makaingon pud ko na at peace jud me, kay naa man ang pagpaubos. And matingala jud ka, ubanan jud ka, ug tabangan jud ka sa balaang espiritu nga. Di jud mo patuyangan ang imuhang flesh nga masuko, nga mukaon, mao jud ni ang ako ang dako nga breakthrough karon. Kay mas power jud ang balaang espiritu once you believe and obey sa prayer and fasting. Thank you Lord
sa strength. To God be all the glory.